Hvala vam još jedan puta, a ja sada predlažem da pogledate i čujete i vidite jednu priču o jednoj našoj sugrađanki koja se posle dugo godina u inostranstvu vratila. Iako se činilo da je njen životni put zauvek vezan za Rusiju, pre oko godinu dana Beba Bajalski odlučila je da se vrati u Beograd, gde je rođena. Kćerka doajena srpskog i jugoslovenskog novinarstva, pokojnog Rista Bajalskog, velikog intelektualca, svoje detinjstvo preselila je u Moskvu još ranih 80-ih, gde je njen otac bio dugogodišnji dopisnik. Otac je imao ogroman uticaj na mene. Recimo, hoću da ispričam interesantnu epizodu koja govori o moralno-etičkim principima tatinim. Znači, kad je snimao za Beogradsku televiziju u zabranjenom području u Jakutiji, u rudnicima dijamanata, reportažu, i Rusi su mu predložili da da naziv velikom dijamantu. Tata ga je nazvao prijateljstvo. Moj otac je čvrsto verovao da jedino pravo, realno bogatstvo u životu je prijateljstvo. Beba je završila čuvenu Moskovsku pozorišnu akademiju GITIS, ali se glumom nije bavila. S nostalgijom govori o vremenu kada su Srbi i Rusiji bili veoma povezani. U 80-im bili smo jako povezani, bilo je puno naših moćnih firmi, radilo se puno velikih poslova po Rusiji, bilo je puno naših ljudi u ambasadi, je postojala i škola, i restoran, i klub, prema tome o vikendima naši ljudi su se često skupljali i ja bih to nazvala homogenošću. Da li se naš čovek u Rusiji ipak osjeća kao deo srpske dijaspore? Od sredine 90-ih, nažalost, Srbi su jako raštrkani po Moskvi. Na taj način, po mom ličnom mišljenju, gubi se dosta od nacionalnog identiteta. Bez obzira što je to Rusija, što su to, kako si rekla, bliski narodi, ali svejedno, svoj identitet se gubi kad su raštrkani. Njen pokojni muž Aleksej Kirsanov bio je ruski Jevrejin, sin poznatog ruskog pesnika, uspešan biznismen, talentovan i obrazovan čovek, govorio je briljantno 7 jezika, među kojima i srpski. To je bila ona retka situacija srodnih duša. Jako je voleo našu zemlju i naše ljude i hoću jako interesantnu činjenicu da ispričam, da smo međusobno razgovarali i na srpskom i na ruskom jeziku, što je divan primer poštovanja identiteta. Odluku da se preseli u Beograd odavno je donela, ali sa zakašnjenjem ostvarila zbog iznenadnih promjena u njenom životu. Sve se jako drastično za mene promenilo kad je Bog uzeo na nebo 96. mog muža, a zatim 98. i mog oca. Ja sam ostala u Moskvi zbog posla u moćnoj zapadnoj trading kompaniji, bila redak slučaj žene trejdera i zadnjih 10 godina praktično živjela u avionu između Moskve, Londona, Uzbekistana, Beograda. Šta je to najvažnije što naši ljudi koji su dugo živjeli i radili u inostranstvu mogu da učine za svoju Srbiju? Za mene je najjači kompliment u životu bio kad su mi i zapadni i ruski partneri rekli da radeći dugo godina sa mnom su dobili sjajan utisak o Srbiji i o našim ljudima i počeli da imaju radoznalost da dođu i vide našu zemlju. Ja sam samo jedan od mnogih ljudi koji su uspeli privatno da izvrše neku popularizaciju dobrog, pozitivnog imidža Srbije u svetu. Evo, pošto gledalci, nastavljamo dalje emisiju Srbija na vezi.